ton sous-ton, Donaton les petits, nous pas pour le comité. Nous vivons Dom Luc Bolia, Igreja Católica Apostolica Brasileira Tomeni. On va commencer en zo. Nous, beau, beau so, beto so sous. Beau so, maou so sous les dieux, nous le rodo. Bon, on va faire quand il l'homme. Bon, le bédon de corps pour miton. Bon, timen de corps pour miton. Beto si la main. Nano kanjio. Beto na no be. Maya sisono. Mende wu ewesi. Mende suwe nansi. Bono me hokaine yo. Menasi peu. Bon, la main si miton no kanji. Do il y a do a son wegbe yo. Azon o kata temetemero. Azon yi agbazamesi azon le. Bisese tagbomesi azon le. O gbigomesi azon. Ye ansi azon. Ene le bisese doté. Bonon no wa teme. Azon yi azon. Bon mele suo esi ema tumele. Bolo ti jere ene le lo atana anigba bi na wa ikato aso ikato bisese so jonu nwero wa yo ene le boyan so si kata devo bolo ti jere go egomeyo me bisese na tulo azon debo e ko yan so moro beto gbo yo nu mo ko me gan le do mi pa teme nu ma wo maga go ne ma wo eta beto bo dedo gleme la que même quelqu'un cléo mais il comprend que la pas mettons sous pas mettons les mains nous mettons CCO maintenant c'est peu bona oui bonu mide bona ya saison et ya saison on est soison ya saison on est souci walo wele souci ni nommé wele souci dudu wele souci matume wede wezumbo adwa saison niwe no biche le mais tout le monde bisese yo mais tout le monde bisese yo minitum non et le dada me bon na oui bonu mide do la me meton si apakwe bona si montin bona do ni no men nubo bon no ko ya son teme le bisese yo azona no sonu permiton mi de no wa gbo mezo ndo tizande do gbo mezo bi no wa beaucoup on va dire hundo nous ko inu boro akota mi ton le me e bo inu bo so ma so so lo ma zo mi no wa bono so bo so so bo so beto so so le bisese bo beto an se tun de blan yin de yo aso ne mi no wa ne bo Igreja Católica Apostolica Brasileira to me on do poro ko mi ton ye wono le me bisese yo bo si bo wen so wa to si ye wono le bisese we nous lo yesi me do azon we we le su me ton ado wa gbo azan wa lo te gbo bo di azon ne le bisese yo ke mi no gbo mo fi debude go Igreja mi to ne nje yo gbeto elu na mo kan gan do Kristo sin come do Kristo ewe azoto nu konton le wa o ewe yin ejeun bo lizaka bi gbo mawe kento sin wa lo le bisese nous bibo yana kan le bisese bo boison ni beto e boison ni nuko titono e boison ni tokuno e boison ni dekuno e boison ni kuduno e fome kusiku e ko kabonu beto ni sin beto azone on e mi so wuli bono wa bo mi ka wana nu keke o ma teme e dotere e weya maintenant nous comptons recettes sur les maladies à son pour dire beto de yo ni na blo bon bon na ya saison ne ya mais maintenant nous mon coton o nous dilede bon et non recette ne le de no do oh mais bon Jésus et là c'est pour tomber et toi attaquant comme vous c'est quand toi ne bo kunu kuna me
nous connaissons des moments némo et tout pédo do on a surtout rigolo à surtout bon oui pour pepo ça c'est que nous là pas mettons bien mais na zamana boisona do akuno sin comme o on a mené les so mais on a do livre mettre on a mené les so et né bon Jesus c'est et tout mon pédo comme vous c'est so pour avoir qu'on na nous mais ça que nous délédé bon et o nous tout bagbeto do na to bagbeto to ne yo era wole ga me wan mo ko to kekedo o ma gbo mi to lebe o ma gbo mi to lebe yo ne yesu na bro bon bo ma na yin asizo no ha o ma gbo de vola wa imo ne na jitu na bro bon bo ma na yin asizo no ha nyere suo na gbo aso nyele mi do ma gbo ne le pisese bo no mo do khode o bo e do khol mi do si bo ne ji yo po fu kaka e ko ne tu na mo ho ne bro bon kaka bo tv fide dio ne re bon kaka bo fide so bo e me ho aso teme le mi do khodo ne le pisese o mi le do khodo no do mi ba teme mi no to an lo e ho me po de mi ton mi na mo sun ka mi na ma ti mi na mo le bo e te ati ne le ka wa re mi mo ko bi to mo po ye adiyan mi na mo to te mi na mo ayo mi na mo o lori fe do lori mi na mo ple mi na mo ati ke barota no ne le de do mi gba o ete so mo no le mi gba mi na du kede je so mo do fina mi do ko to no ne le ji gege go mi ko pon mi to le o mi na mo no ne le pisisi de mi do ko ton teme o to o sa mi to le su ka volonté go fina o adan de gbogbo e o ve de bu mi ade e na asepo mi lo fina o e na ka ko bi o we teme nuoro wa wele na kambi o teme e me lo diagnostic de l'emboutement ete do me lo wa o diagnostic de maladie asonte jewede lo gbeto lo yito to pe bon to kaka bo no e to ason jewede yo a e to ason jewede yo a e no a mi ba ko bo no je wo su doji e o lo ma o bo yo awa o e lo na tun ason jade yo mo na sin lo ablo le yo anu ma sin le adu le yo ason to ni na gbo nwe do ndu te na du o mana ya si sono wa ne mi kan no bon o mana ya si sono wa ene le bise si ya ti menu we bona bo dalo we do bu bo me bonu no inu bura le gron gbe to we no yin no bura le gron ni no me to we no inu buru ale gron no o nu kon yi to we ene le bise si yo ene do khode wo no do khodo ene le bise si wo bona bo pon me do ene le bise si wo ne no bon bo gbe me to yon ne no bon bo se vivi beoto bodo pediga bodo yona bodo kigo bodo susu lo akulu mi to lo kigo nele e bodo susu bodo yona bodo toko nele bisese bo ma khado po mi to bo mi ko po ma mi to le bisese tiyan mi na i ko po ma le teme e mi so da baji o mi na mo ma mi to le bisese teme la baji mi de suo ke via cosa vie e mi no akofisa be sa ho e mi be ko wa akosa be sa ko si kame bonu ande mi pachawe teme yo mi do mi wa bo se pon mi yo mi na mo mi to le teme mi na era do to mi na ka ko bi o mi teme ni ado we sangon we ni ado du no meto ni ka ti gbon teme ne mi kana no bombo la mi kana do la mesien mi to ne mi na wa so to gbon era pon do ne le bi uro poropo bo atone le bi uro poropo atun lo o no ne le bisese untuon na brogon ne le so e ka jan yo mi no ndo 96 11 53 17 96 11 53 17 ndo 95 12 77 26 96 12 95 12 77 26 et en euro secrétariat yo 96 34 34 56 76 87 34 56 76 bono e kan euro o fidèle kan o ti de bode yo 97 32 18 55 87 32 18 55 e be ko euro finale bisese yo nde bo ba de yo ko de bo e tan kanse yo akanse yo tena je bo yan jejera be na do ko ne onwe o medeka jona bo na se to mi teme mi lo Facebook ji e Facebook ji bo na po
au lieu que Bodéa, et la momie, et dans les bureaux finés, à la gosse finée, bon le voyez, au email, le ton le voyez, mon exercice, @gmail.com, avec nous les dit, rien de conseil de mité. Bon, nous, le pôle comité, le taux de numéro, après on est nos programmes pour le comité. Bon, nous faisons nous mitons, faisons nous ton compte le pôle comité. Tu n'as ton intime le pôle comité. Quand on entend que Jésus nous a, bon, poisson, on a un poisson, nous, bon, le c'est quand il peut le mettre en tout. Mais pour ça, c'est un saison, mais nous n'avons aucun. Bon, ça, c'est un saison, et là, tiens le pôle comité. Après, nous avons chiant le pôle comité.